आज आम आलोचना करवा भग्न संख्यार गुणन और हरण। ठीक अच्छे आम गत क्लास रे पढ़ीलु जोग वियोग। आज आलोचना करवा गुणन और वियोग। ये लिखिदे। ठीक अच्छे भग्न संख्यार गुणन और हरण। भग्न संख्यार गुणन और हरण। ठीक अच्छे आम जोग वियोग केमती कौन करा जाए से आम पढ़ीलु। किंतु यही वीडियो रे आम पढ़ा कौन ना भग्न संख्यार गुणन किपर करा जाए और हरण। प्रथम आम पढ़ा कौन गुणन। कार गुणन ना भग्न संख्या मानकर गुणन। ठीक अच्छे भग्न संख्यार गुणन। ये गोटे मु उदाहरण दूची केमती कौन गुणन करा जाए भग्न संख्यार से विषय आम पढ़ा। 2/3 गुणन 7/5 को आम कौन करिया पड़िबो गुणन करिया पे देछि। मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 7/5 को भग्न संख्या गुणन भग्न संख्या रे परिणत करिया पड़िछु। ठीक अछि तो एथिरे आम लिखिबा कौन जते बेले आम गुणन करिया भग्न संख्या को तो लब गुणन लब। ठीक अछि बाई हर गुणन हर। ये गोटाए जिनस आमको मन रखा पड़ो। ठीक अच्छे ये इम्पोर्टाट बोली लिखी। ठीक अच्छे कहीं ना आम गुणन कला बेलू भग्न संख्यार गुणन कला बेलू आमको लब को लब सहित गुणिया पड़ो आ हर को हर सहित गुणन करा पड़ो। ठीक अच्छे जहाँफल ये कौन हम देख 2 गुणन 7 लब को लब गुणीदेलु तापर 3 आ 5 हर को हर गुणन करवा। ठीक अच्छे 3 गुणन 5। ठीक अच्छे 2 7 14। ठीक अच्छे 3 5 15 ये आमर आसीगला। ठीक अच्छे गुणन कला से आसीगला। ठीक अच्छे आ गोटे उदाहरण दूसरी ये भल भाव बुझीज। ठीक अच्छे क्वेश्चन देली ये लिखुची। ठीक अच्छे ये 3/5 गुणन 3/7। ठीक अच्छे आपको आम कौन करवा गुणन भग्न संख्यार परिणत करवा। ठीक अच्छे भग्न संख्यार गुणन करवा। ठीक अच्छे ये कौन 3 गुणन 3/5 गुणन 7 जहाँफल कौन 3 को 3 3 3 जा 9। ठीक अच्छे आउ 5 7 35। ठीक अच्छे जहाँफल आमर एतिकी आसिले गुणफल। ठीक अच्छे आमको परीक्षा एमती पड़ी थाए ना कौन मिश्र भग्नांश किपर प्रकाश करिवो से विषय पढ़ा बाध्य। ठीक अच्छे तो मिश्र भग्न संख्यार गोटे उदाहरण दूची मिश्र भग्नांश प्रकाशित तो कर कौन क्वेश्चन गोटे देछि 1/2 1 पूर्ण 1 विभक्ति 2 गुणन 3 पूर्ण 2 विभक्ति 7 देछि। ठीक अच्छे ये गोटे क्वेश्चन आपको कौन करवा आपको आम गुणन करवा। ठीक अच्छे क्या गुणन ना भग्न संख्यार गुणन। ठीक अच्छे ये मुझे लिखुची। ठीक अच्छे तो कौन करा पड़ो मत 2 को 1 सहित गुणन करा पड़ो 1 को कौटी जोग करा पड़ो 1 रे जोग करा पड़ो। ठीक अच्छे 2 1 2 2 1 3 3/2 गुणन 7 की कौन 21 21 2 23 23/7। ठीक अच्छे जहाँफल आमको सहज हो लब को लब हर को हर। ठीक अच्छे गुणन करवा 3 गुणन 2 3 23 2 गुणन 7। ठीक अच्छे आपको गुणन कला बेलू कौन हो 3 3 की 9। ठीक अच्छे ये 3 गुणन 2 3 23/2 गुणन 7 तो 3 3 की 9 2 3 की 6/14 दिखाई। ठीक अच्छे यहाँ हूँ आम भग्न संख्यार गुणन। तो मिश्र भग्न संख्या और साधारण भग्न संख्यार केमती कौन गुणन करा जाए आम शिखिलु। एबे पढ़ा आम कौन हरण। ठीक अच्छे मल्टीप्लाई आम पढ़ी सारी एबे हरण विषय पढ़ा। ठीक अच्छे हरण कार हरण ना भग्न संख्यार हरण। ठीक अच्छे
ହରଣର ଗୋଟେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଉଦାହରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହାର ନା ହରଣ, ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି 5/2 ହରଣ 3/7। ଏଠିକୁ ଆମକୁ କ'ଣ ହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯଦି ହରଣ କଲେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ନେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସହଜ ଉପାୟରେ କରିବା। ସହଜ ଉପାୟ କ'ଣ ନା 5/2କୁ 2 ଲେଖିଦେବା, ହରଣ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୁଣନ କରିଦେବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ସଦାବେଳେ ସଂଖ୍ୟାର ଯେଉଁ ଆମର ହରଣ ଚିହ୍ନର ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁଟା ଥିବ, ସେଇ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଓଲଟା କରିଦେବା, ଓଲଟେଇ ଦେବା ମାନେ କ'ଣ? 7 ଉପରକୁ ଯିବ, ହର ଲବ ହେଇଯିବ, ଲବଟା ହର ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହରଣ କଲା ସମୟରେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହରଣ କଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତିକି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା କ'ଣ? 3 ଉପରେ ଅଛି, 3 ତଳକୁ ଆସିବ, ଉପରକୁ 7 ଯିବ, 7/3। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ଏଇସବୁ ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ ପ୍ରଣାଳୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ମାନେ ଓଲଟା କରିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ? ଲବକୁ ଲବ, ଯେମିତି ଗୁଣନ କରୁଛୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ, ସେହିପରି ଲବକୁ ଲବ, ହରକୁ ହର। ଠିକ୍ ଅଛି, 2 × 3, 7×5 = 35, 2 × 3 = 6। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଗୋଟେ ଆମର ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ବୁଝିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ମୁଁ ଦେଲି 7/3 ହରଣ 5/6 ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ହରଣ କର କହିଛି। ତ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ କହିଛି ନା କ'ଣ? ହରଣ ଯେତେବେଳେ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା, ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, 7/3କୁ 3 ରହିଯିବ, ହରଣ ଜାଗାରେ ଗୁଣନ ଲେଖିଦେବ, ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ, ତାପରେ ଓଲଟା କରିଦେବ, ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ, ଆକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଏଠିକି ଆସିବ, ଇଏ ଏଠିକି ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 5 ଜାଗାରେ 6 ବସିବ, 6 ଜାଗାରେ 5 ବସିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଶିଖି ଯାଇଛୁ। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ, 7କୁ ଲବକୁ ଲବ ଗୁଣିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, 7କୁ 6ରେ ଗୁଣିବା, 3କୁ 5ରେ ଗୁଣିବା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ? 7×6 = 42, 3×5 = 15 ଆମର ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ନର୍ମାଲର ହରଣ ଦେଖିଲୁ, ମାନେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହରଣ ଦେଖିଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହରଣ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ? ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, 3/1/2 ହରଣ 5/1/7। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ହରଣ କର କହିଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ହରଣ ଦେଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆକୁ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 × 3 = 6, 6 × 1 = 7, 7/2 ହରଣ 7×5 = 35, 35 × 1 = 36, 36/7। ଏବେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବ୍ୟୁତ୍କର୍ମ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 7/7/2କୁ 2 ଲେଖିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହରଣ ଜାଗାରେ ଗୁଣନ କରିଦେବା, 7 ଉପରକୁ ଯିବ, 36ଟା ତଳକୁ ଆସିବ, 7/36। ଏବେ ଆମକୁ ସହଜ ହେଇଗଲା, 7କୁ 7 ଗୁଣନ କରିଦେବା, ଲବକୁ ଲବ, ହରକୁ ହର, 2 × 36, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ? 7×7 = 49, ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଏଇଟା କ'ଣ? 6×2 = 12, 12କୁ 2 ରହିଲା 1, 3×2 = 6, 1 = 7। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର।